अस्सलाम वालेकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ तरकीब नहवी। जुमला इस्मिया जुमला फ़ेलिया में क्या फ़र्क है ये सब बताऊँगा, कहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है। और ये बिल्कुल इब्तिदा से है, आपने कहा भी था कि इस तरह की वीडियो होनी चाहिए। इस तरह की वीडियो एक बनाई भी गई थी, लेकिन वो वीडियो अच्छी क्वालिटी में नहीं थी, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो मैंने सोचा कि अब इसकी भी एक सीरीज़ शुरू हो। अगर आपने पसंद किया तो इसकी अगली सीरीज़ भी आएगी और वीडियो से ही पता चल जाएगा कि आपकी कितनी मोहब्बतें इस वीडियो को मिल रही हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तरकीब नहवी कहते किसको हैं? तो किसी जुमला के अज्जा और अल्फाज को अलग अलग करके उनके आपसी रिश्ता को ज़ाहिर किया जाए तो उसे तरकीब नहवी कहते हैं। तरकीब नहवी में जुमले के मुख्तलिफ अज्जा और अल्फाज के बाहम ताल्लुकात से बहस होती है और उसका मौजू कलाम होता है। या आपने देख लिया, जैसे अहमद पटना जाता है, इसमें आपको सब कुछ बताना है टुकड़े कर करके कि अहमद क्या है, पटना क्या है, जाता क्या है क्या है। तो एक जुमले को एक जुमला और उसको कई टुकड़ों में बांट देना और हर लफ्ज़ का कोई ना कोई मतलब निकालना, तो यही तरकीब नहवी है जो बहुत अहम है, बहुत ख़ास है और अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तरकीब नहवी में बस दो जुमले आते हैं, एक जुमला इस्मिया और एक जुमला फ़ेलिया। इस्मिया जुमला में मुब्तदा, ख़बर, मुतल्लिक़ात ख़बर और फ़ेल नाक़िस होता है, और फ़ेलिया जुमले में फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल और मुतल्लिक़ात फ़ेल होते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है कि इस्मिया जुमला वो जुमला होगा जिसमें कोई फ़ेल नहीं होगा, कोई भी फ़ेल नहीं होगा, और फ़ेलिया जुमला में फ़ेल होगा। बस इतना ही याद रखना है कि इस्मिया जुमला में कोई फ़ेल आ ही नहीं सकता है और फ़ेलिया जुमला नाम से ही पता है कि उसमें फ़ेल हो। अगर एक भी फ़ेल कहीं पर भी आ गया तो वो जुमला इस्मिया नहीं रहेगा, वो जुमला फ़ेलिया हो जाएगा। बस इसकी आसान पहचान यही है। अहमद चालाक लड़का है, आपने देखा कि इसमें कोई फ़ेल नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। तो जब इसमें फ़ेल नहीं है तो इसको कहेंगे जुमला इस्मिया, और जुमला इस्मिया में फ़ेल नाक़िस का इस्तेमाल होता है और जुमला फ़ेलिया में फ़ेल ताम का इस्तेमाल होता है। देखा है आपने कि दोनों में है लगा हुआ है, लेकिन इस्मिया में जो जुमला इस्मिया होगा उसमें फ़ेल नाक़िस कहेंगे उसे, और जुमला फ़ेलिया में इसे फ़ेल ताम कहेंगे। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ थोड़ी गहराई से जानें, चूँकि ये पहली वीडियो है इसलिए मैंने सोचा कि इसमें सब कुछ आपको बता दूं जो बेसिक चीज़ है। तरकीब नहवी करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? तो जिस जुमला में तरकीब नहवी करनी दरकार हो, पहले उसका मतलब और मानी अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लें। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि शेर जब हम कहते हैं या शेर कोई हमारे सामने होता है तो उसमें अल्फाज की तरतीब बदली हुई होती है, तो उस तरतीब को पहले दुरुस्त करना है और उसके बाद आपको तरकीब नहवी करनी है। आपको किसी भी जुमले को पहले समझना है, उसका मतलब जानना है, मानी समझना है, उसके बाद ही आप तरकीब नहवी करें। उसके बाद है, जब किसी शेर या मिसरा की तरकीब नहवी करनी हो तो पहले उस शेर की नस्र बना लीजिए। ये पहले भी मैंने आपको कह दिया कि अगर कोई शेर है और शेर की तरकीब नहवी करनी है, जैसे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये शेर, ये एक मिसरा है, तो इसको क्या करना है कि आपको नस्र में इसको ढाल लेना है कि मेरे लब पे मेरी दुआ तमन्ना बनकर आती है। इस तरह आपको नस्र बना लेना है और नस्र बनाने के बाद तभी उसकी तरकीब नहवी आप कर सकते हैं। नंबर 3 में है, फ़ेल के लिहाज से ये मालूम कीजिए कि जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ेलिया है। मैंने पहले भी कह दिया कि अगर जुमला में एक भी फ़ेल हो जाएगा तो वो जुमला फ़ेलिया हो जाएगा। जुमला इस्मिया में फ़ेल बिल्कुल नहीं होता है, सभी इस्म होते हैं और इस्म की जो किस्में हैं वहाँ से आते हैं, लेकिन जुमला फ़ेलिया में फ़ेल का होना लाजिम है। नंबर 4 में है, अगर कोई लफ्ज़ कलाम से हज़फ किया हुआ हो तो उसे पूरा कर लीजिए। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं जो कलाम में नहीं आए। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जाओ, तो जाओ में क्या हज़फ है, क्या छुपा हुआ है? तो इसमें तुम जाओ, तो तुम छुपा हुआ है।
اس طرح کے بہت سارے الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں جو چھپے ہوں اور جسے جملے میں استعمال نہیں کیا گیا ہو، لیکن اس جملے میں استعمال کرنے کی گنجائش ہو، جملے کی خوبصورتی کے لیے اسے ہٹا دیا گیا ہو، تو جو حذف ہے اسے اپنی مرضی کے مطابق آپ سامنے لائیں، اسے لکھیں، اس کے بعد آپ ترکیب نحوی کریں۔ نمبر 5 میں ہے جملے کی ترتیب کو اس طرح سے لکھیے کہ دیکھنے یا پڑھنے والے پر مطلب پوری طرح واضح ہو جائے۔ جی ہاں، ترتیب جب دیں تو ترتیب کس لحاظ سے دیں، پہلے کون سا لفظ آنا چاہیے، اس کے بعد کون سا لفظ آنا چاہیے، یہ بہت اہم ہے، جو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ اس ویڈیو میں سب کچھ کو لانا ناممکن ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے فعل ناقص، اس کے بعد مبتدا، پھر خبر اور آخر میں متعلقات معلوم کر کے لکھیے۔ سب سے پہلے فعل ناقص کو لکھیں، پھر مبتدا کو، پھر خبر کو اور آخر میں جو باقی چیزیں ہیں ان کو لکھیے۔ جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل تام، میں نے کہا تھا نا پہلے کہ جملہ اسمیہ میں جو فعل ہوتا ہے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ میں جو فعل ہوتا ہے اس کو فعل تام کہتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ میں پہلے فعل تام، پھر فاعل، پھر مفعول اور آخر میں جو متعلقات ہیں اس کو معلوم کر کے لکھیں۔ اسے یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ میں فعل ناقص ہوگا اور جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوگا۔ اب یہاں میں ایک آسان سی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ تم بڑے ظالم ہو۔ تم کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے مجھے ہو کے بارے میں بتانا چاہیے۔ ہو کیا ہے؟ تو ہو فعل ناقص ہے، اسے سب سے اوپر لکھنا چاہیے تھا، میں نے سمجھانے کے لیے نیچے لکھا ہے لیکن آپ سمجھ جائیں، ہو سب سے اوپر ہو فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ میں فعل جو ہوتا ہے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ ہے، ہو، ہوں، گا، گے، گی، تھا، تھے، تھی، یہ سب جو ہے چکا، چکے، چکی، یہ سب جو ہے یہ سب فعل ناقص ہے، جس کو آپ انگریزی میں ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں، ایگزیلری ورب کہتے ہیں انگریزی میں، اسے یہاں فعل ناقص کہا گیا۔ بڑے ظالم کیا ہوا؟ تو بڑے ظالم خبر ہے اور ہو فعل ناقص ہے، تو آپ نے جان لیا تم ضمیر ہے اور ضمیر ہو کر مبتدا ہوتا ہے، مبتدا ابتدا سے بنا ہوا ہے، یعنی جو لفظ سب سے پہلے ہو اسے مبتدا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لینا ہے سب سے پہلے جو لفظ ہوگا وہ اسم سے ہی ہوگا، ضمیر بھی اسم کی ہی قسم ہے، اسم سے ہی ہوگا، اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تو جملہ اسمیہ کی مثال ہوئی، تم بڑے ظالم ہو، تم ضمیر ہو کر مبتدا ہو گیا، بڑے ظالم خبر ہے اور ہو یہ فعل ناقص ہے، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح جملہ فعلیہ کی ایک مثال دیکھیں تو جملہ فعلیہ میں ہے مارا، حامد نے بلی کو مارا، تو مارا کو سب سے پہلے دیکھیں گے، مارا کیا ہے؟ فعل تام ہے۔ اس کے بعد فاعل کا استعمال کرنا ہے، تو فاعل کون ہے؟ تو حامد فاعل ہے۔ نے کیا ہے؟ تو نے علامت فاعل ہے، جان لیں نے جو لفظ ہے وہ علامت فاعل ہے۔ اس کے بعد بلی کیا ہے؟ تو بلی مفعول ہے اور کو کیا ہے؟ تو کو علامت مفعول ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ یہ میں نے صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہا، اس کی دوسری ویڈیو بہت جلد آئے گی، کیونکہ میں آج کل اپنے گھر پہ نہیں ہوں، کہیں باہر ہوں جہاں ریکارڈنگ کی بہت پریشانی ہے، اس لیے چھوٹی ویڈیو ہی لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔